Ay, hindi yan. Idol ko yan si Kylie. Kyrie, ikaw na tumalon. Wag. Early birds. Awa ka naman ng awa. Wala tawa dyan. Wala naman ka-Erling. Ay, Naruto. Puli sa akin yun. Sumusunod ko pa sa tulo ah. Number 57 from Nolan. Piso kay number 57. Ito nakapamewang agad, ano, pagod na. Malinaw, binigay ulit. Buti na doon, Rembonanza. 9 minutes and 12. Pamplona. Ay, Ayan na! Ayan na! Balik mo. Ayan na si Kairning. Kairning! evangelista pala. Palasta. Oo. That Joker! Oops, pare! Huwag ka nang nahabol, pare. Pasigaw na ako ng tricycle, Jericho eh. Wala makapunta sa Nolan. Here comes number 9. Sa labas for 3, wala rebound Balasta. Balasta ngayon nagbababa. Dire-diretso, umangat. Wala rebound number 25 from Nolan. Pass break, takbuhan nung kabataan naabutin. 8 minutes 44. Magpapalatang pagod Here comes the Joker. Pasa kayo kay Rembonanza. Sige sir. Number 13, Rembonanza. Sa gitna kay Balasta. The Joker sa ibabaw. Wala. Basket para kay The Joker. Here comes Nolan, number 7. Daniel. Piso. Talaga naman si sir. Nesta mo na. Rembonanza, 4-2 ang ating score. Rembonanza, masikip. Same ball tayo, 10 seconds ba yan, sir? 10 seconds? 10 seconds to shoot. 8 minutes and 8, Rembonanza. Kick out kay The Joker. The Joker, binigay-gay. Kyrie Erling, sabal! Dalawang bola. Bola mapupunta sa Nolan. Number 9. Dukot si Sai, number 9. Hey, may foul. Foul si The Joker. First personal para kay Sacramento. Wala na, sabi ko sa'yo, mag-inom ka na lang eh. Erling, mag-inom na lang tayo. Laro ka pa ng laro dyan eh. Papano na ako. Handa na. Kairning, takbuhan mo ng takbuhan. Pakita mo kung sino ka. 2 for 2 para kay Sir Ramirez. Tumitingin ka pa sa score, ha? 6 ang ating score. 7 minutes and 45. Kyrie Erling. Binigay kay Rembonanza. Rembonanza. Umangat. Wala. Tapikan. Mapupunta kay Nolan. Daniel. Habulan na magkakampi. All the way. Basket. 8 tayo. Balasta. Sacramento. Sa 3. Wala. Rebound. Tapikan. Rembonanza. Pinasa kay Pedro. 8-4 ang ating score. 7:07. Fast break. Daniel. First miss. Nakuha ni Malitaw. Talaga naman si Sir Malitaw. Sukat, Sir Malitaw, sukat. Ayan si Sir. Rembonanza. Kyrie Erling.
Kyle Erning sobra. Natural lang yan magkamali. Sige, paita mo. Committee's timeout muna, sir. Players, pasuyo po yung mga motor. Koreano yan. Yan. 6 minutes and 25. Here comes Leon Bonanza. Binigay kay Sacramento. Jericho. Leon Bonanza. 10 seconds to shoot. Natapikan. Fast break. Hinabol ni Sir. Oops, dire-diretso. Uwi na yata. Tinago ko na nga para hindi na makita. 6 minutes and 6. Pinapatanggal doon para malipat yung kotse. Rian Bonanza. Pasa kay Pedro. Balasta. Binigay kay Jericho. Sa 3. Wala pa rin. Rebound. Tapikan. Mapupunta sa Nolan. Pasa. Na-check. Piso-piso once again. Sablay. Pedro nakakuha. Rian Bonanza nagmamadali. Rian Bonanza. Pinasa kay Balasta. Basket. 11-6 ang ating score. Last ball possession, ready for change 5. Dito, Jer. Meron dito. Angat si Sir. Wala, rebound number 25. Dudukot. Lalabas. Change 5 tayo. Unida, Bap, Baltasar. Si Pedro at si Kuya Reby. Number 5. Number 6. Laran. 3 seconds. Free. Acevedo atake using the board. Wala, rebound. Reby. Pasa kay Unida. Pitik sa ibabaw. Wala yan. Acevedo once again. 14-8 ang ating score. Laran. Number 17. Sa ilalim. Atake. Wala. Bola mapupunta sa Firebirds. Here comes Acevedo. Pasa. Baltasar. Binalik Acevedo sa ilalim. Unida using the board. Sa 3. Box out ang sa ilalim. Napulot ng Nolan. Binalik kay Laran. Number 17. Sa wing. Wala. Rebound Baltasar. 3 minutes and 52 remaining sa ating first quarter. Baltasar to Unida. To Bap. Roa. Reby. Kaso nagchatcha sa ilalim. Sayang yun, oh. Bale, mamaya. NMAX na lang daw. Sino may NMAX? Isa na lang po. Pasuyo na lang sa dulo. NMAX. Sino po may NMAX? 108. WBA. NMAX na lang po. NMAX. 108 NMAX. NMAX 108. Ay na, papunta na.
Laran. Sa 3, wala. Rebound Baltasar. Kasi ayaw ayusin ito eh. Foul number 6, Laran. Sinugdan ko lang yung isa. First personal foul. First team foul. Para lang matakasiyahan nyo. Baltasar tumanggap. Bounce pass. Unida. Kick out. Baltasar. Patay. Rebound number 15. Pinigay ngayon kay Laran. 18 seconds to shoot with. Noble. Piso-piso. Short. Number 17. Nako, may foul. Foul number 11. Roa. Third team foul. Number 17 sa free throw line. Flores. Basket, 15-10. Unida. Acevedo, aatake. Wala. Rebound, Flores. Nasa dulo, Laran. Solo-solo. Jimwell to one. Si Sir Laran. Dire-diretso. Rebound ni Noble. No look pass sa dulo. Serkiran. Naku po, may offensive foul si number 34, Serkina. Laran. Pampik, umangat, wala. Baproa. Dire-diretso si Bap, kaso may traveling. 1 minute and 8. Laran, love pass. Wala. Noble, wala pa rin. Pass break, here comes Baproa. Dire-diretso. 17-12 ang ating score. Flores sa 3. Bomba. 20-12, Acevedo, angat, wala. Rebound Flores, nakita si Laran, number 6, naku, natapikan ni Kuya Reby, pinasangan ng bola kay Unida, 14 seconds na lang. Baltasar sa ibabaw, wala. Rebound Flores ngayon, last 10 seconds, Flores sa ibabaw, another 3.